অনলাইন বিজনেস থেকে নাকি কিছুই হয় না। তো আগে এই ভিডিওটা দেখো। इससे पहले मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रही थी। एज अ डेवलपर की मेरी पोजीशन थी, वहाँ पे वेब डेवलपमेंट का काम करती थी मैं वहाँ पे। भाई आप तो आईटी सेक्टर से आपको तगड़ी इनकम होगी वहाँ पे। यस सर। तो वो अभी उसके साथ कर रहे हैं आप काम ये? नहीं सर, अब मैंने जॉब छोड़ दी है, अब फुल टाइम यहाँ पे कर रही हूँ मैं। वो जॉब इसके लिए छोड़ा है या किसी और कारण से? सर इसी के लिए छोड़ा है क्योंकि वहाँ पे मैं पूरे 8-10 घंटे देख के महीने में 35,000 रुपए लाती थी। यहाँ पे मैं 2 दिन काम करूँ तो 35 तो ऐसे आ जाते हैं। That's great, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छी बात। দিনে 8 ঘন্টা করে কাজ করে জব থেকে সে মাসে 35,000 টাকা ইনকাম করছিল, আর এখন সে সেটা ছেড়ে দিয়ে অনলাইন বিজনেসে এসেছে, আর সেখানে মাসে 2 দিন কাজ করে সে 35,000 টাকা ইনকাম করে নিচ্ছে। তো এটা পসিবল হচ্ছে কি করে? কারণ ট্র্যাডিশনাল মার্কেটে তুমি কাজ করবে অন্যের সিস্টেমে, কিন্তু অনলাইন বিজনেসে তুমি সিস্টেম ক্রিয়েট করবে আর অন্যেরা তোমার সিস্টেমে এসে কাজ করবে। এখানে সবার টাইম তোমার সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে যায়, তোমার টাইম কম্পাউন্ডিং হয়ে যায়। এই কারণে অনলাইন বিজনেসে এত ইনকাম।